Alright guys, welcome back diri sa akong channel no. Okay, mayroon tayong ilalas do bukas do sa ating pahabol po sa August 31 ha, sa National Third Lotto and Sweet Trees. Ito guys ito po guys ito po yung ibigay natin sa August 31. Ipapahabol ko po no, hindi po ito maintain kasi kinahanglan makadaog ta karong August 31 no. Ito po ha, kung magdoble gani og otro guys, mag-doble og otro, sulayin ninyo niya ha. Sulayan na to ning 8 4. Sulayan na to ni kay basin mo lusot ni ugma ha sa sa August 31 no, hearing Tuesday po ni guys, so hearing at double Tuesday. Take note, target rumble. So lain ninyo guys kay basin mao na gini ang mulusot ha sa National Third Lotto and Sweet Trees. Okay, ito pong 884 ako ning i-upload ni guys, i-video natin ha. In-upload ko po ito no sa August 31 no. 884 hearing Thursday, target rumble. Yan po. And next po natin guys, kung sakali pong mag-slide po ito, pwede nyo po ito kunin ha. Pwede nyo ni kunin po ang isa ka number natin nga. Yan no. Wait lang ha. Dinagin mo agi ang atong kuan. Dinagin mo agi noon. Four, 8, 480. Kuhaan ninyo ng 480 kay basin mo slide ng 884. 480 po yan guys ha. 480. 480. Yan na, hearing Thursday. Klaro ba ninyo guys? 480. 480. Okay. Magbigay po tayo ng STL Bismin ha. August 31. Okay. Magbigay po tayo ng STL Mindanao only. Unahon na to ng STL Mindanao. STL Mindanao. No, ito na gitag agyo. STL Mindanao. Ito po yung STL Mindanao natin. STL Mindanao guys ay ito ha. Ito yung STL Mindanao natin ay kinuot lang ito agyo. STL Mindanao. Five, 4, 9. 549 po yan ha. 549. Alright. Yan. STL Mindanao only ha. Pasensya na guys, di kayo mo agi akong agi. Di kayo mo agi no, kay naot dan gitag agi ani. Anong lang. Okay, alright. 549. STL. Butang yun na to sa STL Bismin guys no. Isa lang yun guys no. Hospital lang nasa sa STL Bismin. Di na gid mo agi. Saan man gyud. Basta STL Bismin ni siya. STL Mindanao 549. STL Bismin 549. 5, 4, 9. Nindot ni sa STL Visayas o STL Mindanao.
Isa lang gid na ha. Okay. STL Visayas ug STL Mindanao 549. 549. 549 po yan guys ha. Okay. Ilagin mga klaro. Yan. STL. STL. Bismin. Alright. Yan po guys. Ito pong 549. Target lang inyo at saka rumble po guys. 549 po yan ha. 549. 549. No? 549. 549. Okay? Ang atong STL Visayas ug STL Mindanao kay 549. Take note lang ninyo target at saka rumble po 549. Ako lang isulti guys ha. It means 549 target rumble STL Visayas ug STL Mindanao. Isang combination po no 549. Kay nahot na naman tagagi. Yan STL Bismin target rumble. Basta 549 na guys ha. Okay, 549. 549. Bye-bye na po guys. Good luck.